in our lectures starting in 3:30 in Indonesian time is okay, or maybe early 30? 3:30 Okay. 3:30. Oh, that's fine. That's fine. That's okay. Okay, 3:30 in Indonesia time. This mean Okay. in Malaysia is around 4:30. Okay. Okay. Yeah, Okay. that's fine. So I think let's we started for the first chapters about the equality and the law. Okay. Actually, I think this is the second time, Miss Ayu. I'm lecture with the student from the UNY, Universitas Negeri Jogja. Okay, never mind. I'm can dual language, okay, either to the English or the bahasa Indonesia. Sometimes for the bahasa Malaysia. Bisa-bisa saja, okay. So Miss Ayu, can I the slide, or I share the slide? Okay. I will make you as a co-host. Okay. Yes, sir. Now you are the co-host. Okay. Okay. So okay, this for the our subject, okay, human resource management. So maybe I try to the big roughly around one hours or 1.5 hours to discussing with you. Okay, for the first chapter is about the equal opportunity and law. Maknanya di dalam bahasa Indonesianya apa ya, kebutuhannya ataupun peluang itu. Maknanya kesamarataan, okay, kesamarataan dan juga undang-undang. Maksudnya di dalam chapter ini, okay, di dalam chapter ini undang-undang bermaksud dengan daya usaha, ya, sumber tenaga kerja ataupun sumber daya usaha, ya. So that's mean for the human resource law or labor law. Okay, first about the okay, I think maybe we okay, we discuss for this one, the concept of equal employment opportunities, and then the list of equal employment opportunities, and also to the labor law. Okay, the labor law, we just to the discussing for the four countries, ASEAN countries in labor law. Okay, from the Thailand, from the Singapore, from the Malaysia, and from the Indonesia. Okay, we can the compare about the working hours, okay, for the salary, something like that. Okay, so jangan takut teman-teman rakan sekuliah. Jika ada enggak faham, bisa boleh bertanya secara langsung. Okay. So, okay, yang pertama dari segi equal employment opportunity concept. Maksudnya kesamarataan. Kesamarataan tenaga kerja ataupun dipanggil karyawan. Kesamarataan karyawan dan juga konsep peluang kesamarataan karyawan. Di dalam bahasa Indonesianya konsep peluang kesamarataan karyawan. Maknanya karyawan itu di perusahaan adakah ia bersamarata, equal, konsepnya. Okey, maksudnya di sini dari segi business necessity, you may have to read but is a high school diploma necessary. Okey, maksudnya keperluan perniagaan. Okey, keperluan perniagaan, okey, ataupun jurusan perniagaan. Saya difahamkan kebanyakan ini kamu semuanya mengambil jurusan perniagaan. Betul tak, Miss Ayu? Yes, betul, that's ya. right. Yeah. Okay. So maksudnya that mean most of the student is take for the business management courses. So when you pursue your
education in the diplomas or degrees, okay, S1 or diploma, okay, adakah itu untuk keperluan? Keperluan untuk menjadi businessman or businesswoman. Maksudnya macam gitu. Ya. Okay, ini contoh dari segi di US, okay, di Amerika, Washington versus Davis. Okay, ini contoh saja. Okay, police officer had to read and comprehend an actual part of their training manual to pass the test. It was not discriminatory because more white men pass. Okay, maksudnya di US dia ada perbezaan antara kulit putih dan juga kulit hitam. Ya, maknanya white man and black man. Maknanya black man tu di kawasan-kawasan yang macam gangsterism. Di kawasan-kawasan terpencil dan sebagainya. Contoh macam di Dallas, okay, kemudian di area Chicago, so itu banyak kepada black men. Okay, tapi kalau di New York, okay, more kepada white men. Tapi di US dia ada perbezaan dia antara white man, kulit putih dan juga kulit hitam. Negro lah. Okay, so itu dari segi konsep dia, maknanya peluang kesamarataan. Okay, maknanya kami kalau kita sini di sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun di Brunei ataupun di Singapura, kita serumpun, betul tak? Maknanya bahasa Malaysia seakan-akan sama dengan bahasa Indonesia. Okay, cuma ada dia punya verb dia berbeza. Contohnya kebutuhan, ya. Kalau di Indonesia kebutuhan itu disebut sebagai necessity, keperluan, betul? Tetapi kalau di Malaysia kebutuhan itu maksudnya ada perkataan lucah. Okey, maknanya seumpama macam kita mengata, okey, ataupun gosip, mengumpat. Itu maksudnya. Tetapi jika masyarakat faham, okey, maksud meaning tersebut, maknanya dia bisa boleh bergaul, ya. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada okey, equal opportunity in employment. Okey, so ni sambungan lagi. Okey, the right of all employees and job applicant. Maknanya, okey, bagaimana karyawan, okey, karyawan mempunyai hak sama rata. Okey, karyawan untuk mempunyai hak sama rata dan juga pemohon kerja. Okey, maksudnya that's mean all of you, okay, after this, maybe you finish your S1 or diplomas, okay, you try to the applicant your job, okay. So maksudnya bagaimana kesamarataan itu di pihak karyawan, okay, di pihak perusahaan, okay, bukan karyawan, di pihak perusahaan. Bagaimana ia maksudnya mesamaratakan. Contoh dari segi, okey, Rafki contohnya. Okey, Rafki, kamu S1 ya? D4, Pak. Sudah 4? Diploma. D4. Okey, contohnya maksudnya lepas ini kamu mau bekerja, kan? Okey. So, mungkin perusahaan itu hanya tidak menggunakan equal opportunity ataupun peluang kesamarataan dengan pekerja. Di mana, okey, perusahaan tersebut hanya menilai ataupun hanya mengutamakan pekerja wanita sahaja. So apabila kamu mohon tetapi permohonan kamu ditolak. Itu maksudnya. Okey, perusahaan tersebut adakah ia equal opportunity, memberi peluang sama rata dengan karyawan lelaki ataupun karyawan wanita. Okey, faham ya? Maksudnya, okey, sama ada mungkin kadang-kadang perusahaan tersebut hanya mempunyai 80%. 80% dia memilih karyawan di kalangan wanita. Okey, dan juga 20% hanya memilih karyawan lelaki saja. Tetapi ada sesetengah perusahaan dia memilih 50-50. 50 karyawan lelaki, 50 karyawan wanita. Okey. 50 for the men employees and 50% of the women employees.
So lelaki dipanggil pria, wanita dipanggil apa ya? Cewek ke cowok? Saya enggak lupa. Yes. Cewek. Cewek kan? Iya. Ya. Kalau lelaki dipanggil cowok, betul? Betul. Okey. So maknanya perusahaan tersebut mungkin dia mengandaikan 80% adalah memilih untuk cewek. Okey. Dan 20% saja memilih untuk cowok. So maknanya itu enggak bagus. Sebab apa? Sebab bukan hanya equal opportunities. Maknanya bukan peluang kesamarataan. Sepatutnya perusahaan tersebut memilih 50% adalah cewek dan juga 50% adalah cowok. Okey. Tetapi saya pun melihat di dalam kuliah, saya rasa cewek lagi ramai daripada cowok. Betul Rifki? Betul Rifki? Betul. Betul. So sekarang ni ketundasan, kalau di Malaysia dipanggil ketundasan cowok-cowoknya, ya. Maknanya cowok-cowoknya lebih ganteng, betul tak? Okey. So ini dari segi equal opportunities. Okey. Seterusnya kita pergi kepada okey. Ini for the US law. Okey, for the human resource US law. Okey. Di mana outlaws job discrimination based on 5 protect classes. Okey. Di mana diskriminasi pekerjaan berdasarkan 5 kumpulan. Okey, 5 kategori. Yang pertama, race. Maksudnya race tu adalah bangsa. Okey, kalau di Malaysia ada 3 bangsa utama, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Okey, termasuk kalau di Sabah Sarawak ada Kadazan, ada Dusun, ada Iban dan sebagainya. Okey, tapi kalau di Indonesia, saya rasa bangsa tu satu je kan, bangsa Indonesia. Betul tak? Betul kan? Salsabilah? Betul tak? Rafki, betul lah. Kalau di Indonesia bangsanya bangsa Indonesia, betul? Ataupun ada bangsa Melayu, ada Cina, ada kan? Cina saya rasa lebih kurang 30%, betul. 30% daripada jumlah populasi di Indonesia. Kemudian di India, untuk bangsa India mungkin 10% yang saya dimaklumkan. Enggak ramai. Betul lah, Miss Ayu? Yang saya Yes, rasa. sir. Ya, okey. So enggak ramai. Kalau di Indonesia hampir 70% adalah bangsa Indonesia, ya. Maknanya bangsa keturunan Sunda, okey, Banjar, betul? Jawa dan sebagainya. Tetapi yang untuk bangsa Cina mungkin 20%. Yang lain tu 10% tu adalah bangsa India. Okey, sebab yang saya tahu kalau di Jakarta, kalau di di Mangga 2, so Mangga 1, so itu banyak kepada bangsa Cina yang meneganya. Ya, maknanya walaupun di Indonesia uniknya sebab bangsa Cina bisa berkata-kata bertutur-tutur dalam bahasa Indonesia. Even nama pun nama seakan nama Jawa. Okey, iaitu adalah dari segi pemerintah yang menyatakan. Tetapi kalau di Malaysia, races ini dia adalah gabungan berbagai-bagai kaum. Maknanya kalau di Malaysia, bangsa Melayunya adalah sekitar 55% ataupun 60%. So yang lain tu dipecahkan kepada bangsa Cina, India, Punjabi, Kadazan, Dusun, Iban dan sebagainya. So itu adalah race. And then dari segi color. Okey, warna kulit. Warna kulit kalau di US, kalau di US dia berpandukan warna kulit iaitu kulit putih dan juga kulit hitam. Okey. Dipanggil man black or woman black or man white or woman white. So itu dari segi di Amerika, ya. Okey, peraturan di Amerika maknanya dia berdasarkan diskriminasi kepada color. So that's why kalau misalnya kata kuota untuk pendidikan tinggi ataupun di universiti, mungkin 80% adalah
white people. Okey, maknanya orang yang ataupun manusia yang berkulit putih. So maksudnya merujuk kepada manusia berkulit putih lah. And then mungkin 20% adalah black people. Okey, yang berbangsa Negro. Tetapi di US dia amalkan demokratik. Itu sebabnya Barack Obama boleh menjadi presiden US walaupun dia berkulit hitam. Okey, walaupun dia asal daripada Negro kan, bangsa Negro, tapi dia boleh mengetuai Amerika sebelum ini. Okey. Okey, kemudian national, okey, dari segi kewarganegaraan. Okey, itu pun ada berlakunya diskriminasi. Okey, dalam US law lah. Kalau contohnya mungkin Rafki selepas ini bercita-cita mau bekerja di Amerika, contoh. Okey, ataupun mau menyambung pelajaran di S1 di Amerika. Okey, selepas habis diploma di UNY, so mau melanjutkan pelajaran S1 di contoh di New York ataupun di Dallas ataupun Texas. Okey, so maknanya dari segi diskriminasi mungkin akan berlaku. Okey, sebab di United States punya law, walaupun mereka menyatakan kesamarataan, tetapi ada setengah ataupun certain matters ataupun beberapa perkara yang berlakunya diskriminasi. Okey, terutamanya dari segi national, maknanya kewarganegaraan. So mungkin dia tahu daripada Indonesia, daripada Malaysia ataupun daripada Thailand dan sebagainya akan berlakunya sedikit perbezaan. Mungkin perbezaan dari segi gaji. Kalau misalnya kata Rafki lepas habis S1 di Amerika mau bekerja terus di US. So mungkin dari segi salary gajinya. Okey, kemudian dari segi seks. Okey, seks ni merujuk pada male and female. Okey, cewek dan juga cowok. Okey. So maknanya dari segi perbezaan dari segi gaji antara cewek dan cowok mungkin berbeza. Okey, mungkin bedanya 100,000 rupiah ataupun 500,000 rupiah. So itu bergantung kepada perusahaan tersebut. Okey, yang ini adalah di Amerika punya peraturan. Okey, undang-undang di Amerika. Tapi kadang-kadang negara-negara lain pun akan juga mengamalkan benda ni. Okey, dari segi diskriminasi. Okey, and then dari segi religion. Okey, dari segi religion, so kita ada berbagai agama di dunia ini. Okey, dari segi Islam, dari segi Kristen, okey, dari segi yang lain lah. Okey, Buddha, okey, dan juga Hindu dan sebagainya. So dari segi itu pun mungkin akan berbeza. So ini adalah 5 kluster ataupun 5 kumpulan berkaitan dengan diskriminasi pekerjaan. Okey, clear semua? Yang lain clear tak clear? Clear Rafki, Mia? Okey, clear Okey. Kalau enggak faham boleh bertanya secara langsung. Jangan risau. Okey, kemudian dari segi form of discrimination. Okey, so form of discrimination ni bentuk-bentuk dari segi diskriminasi. Okey, so yang pertama iaitu disparate treatment. Okey, disparate treatment ni bergantung kepada individu. Okey, maksudnya bergantung kepada individual. Okey, spesifik kepada individual. Okey, disebabkan oleh race, bangsa, colors, color warna kulit, okey, kewarganegaraan, national origin, kemudian sex, female or male, ataupun kadang-kadang religion, agama. Tetapi kalau disparate impact, dia berbeza. Disparate impact adalah protected class. Maknanya protected class ni adalah merujuk pada kumpulan. Okey, contohnya ada satu perusahaan A. Okey, perusahaan A, bukan A, perusahaan A. So perusahaan A itu kumpulan yang mungkin kumpulan datang daripada negara China. Okey. So lebih kurang 10 orang.
karyawan mereka bekerja di perusahaan A. So maknanya mungkin ada berlakunya diskriminasi di kalangan 10 karyawan tersebut yang datang daripada negara China. So itu adalah disparate impact. Okay, yang mana often proven by statistical data about employers' employment practice. Maknanya berada data-data, ada merujuk pada data-data yang berkaitan dengan perusahaan. Okey, yang berkaitan dengan perusahaan, amalan perusahaan terhadap karyawan mereka. Okey, dia ada SOP dah. Standard of operating procedure dia. Okey. So itu adalah dari segi bentuk discrimination, ataupun ada dua jenis bentuk discrimination, iaitu disparate, disparate treatment. Disparate treatment ni maksudnya terhadap individu, terhadap satu individu. Contohnya terhadap Rafki seorang. Individunya hanyalah Rafki. Yang terlibat hanyalah Rafki. Tetapi kalau disparate impact, maknanya contohnya di kalangan kelas Miss Ayu ini. Mana student-student di kalangan Miss Ayu ini, itu adalah disparate impact. Mana dalam bentuk kumpulan. Okey, clear? Maknanya faham? Maknanya ada dua, disparate treatment dan juga disparate impact. Okey. Okey, yang seterusnya dari segi yang ni dia berkaitan dengan EEOC. EEOC ni adalah masih juga diamalkan di Amerika. Perundangan Amerika berkaitan dengan sumber daya sumber daya kerja. So Equal Employment Opportunity Commission. Maksudnya kalau saya enggak pasti di Indonesia perkataannya apa, tapi di Malaysia perkataannya komisen ni adalah Suruhanjaya ataupun badan agensi kerajaan. Ejen kerajaan. So yang ini adalah agensi kerajaan berkaitan peluang kesamarataan pekerja. That's why dipanggil Equal Employment Opportunity Commission. Commission ni adalah satu agensi. Agensi yang menyatakan ataupun mengubah polisi perundangan terhadap peluang sama rata di kalangan kaki tangan, di kalangan staff. So Federal Administrative Agency responsible for enforcing most federal anti-discrimination law. So maknanya komisen ini ataupun agensi ini dia adalah berkaitan untuk mengawal ataupun melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan anti-discrimination. Maksudnya melawan diskriminasi yang berlaku di tempat perusahaan. Faham? Maksudnya diskriminasi ni mungkin diskriminasi dari segi perbezaan bayaran upah. Perbezaan bayaran upah, perbezaan bayaran dari segi kerja, perbezaan dari segi jumlah jam bekerja. So itu adalah diskriminasi yang melibatkan 5 kelompok tadi. Iaitu melibatkan race, melibatkan nationality, melibatkan sex, male or female, melibatkan religion dan sebagainya. So maknanya ada berlakunya dari segi diskriminasi itu. So empowered to conduct investigation, interpret statute, encourage conciliation between employees and employers, and bring suit to enforce law. So agensi ini ataupun Suruhanjaya ini dia bertanggungjawab, bertanggungjawab untuk dari segi mengawal perusahaan-perusahaan yang melakukan diskriminasi. Itu kalau di US. Saya enggak tahu di Indonesia ada tak ada. Kalau di Malaysia ada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kalau di Indonesia di bawah Kementerian Tenaga Kerja, betul? Kementerian Tenaga Kerja. So maknanya mungkin ada dalam agensi tersebut ataupun jabatan tersebut yang berkaitan dengan ini. So and then
dari segi procedure to bring Title 8 action. Okay. So yang ni tanggungjawab dalam commission juga. Okay. Tanggungjawab dalam agensi kajian itu juga, iaitu private complaint must file complaint with EEOC within 180 or 300 days of discrimination depending of state. Maksudnya contohnya Rafki nanti berminat untuk bekerja di Amerika. Contoh okey, sebab saya nampak Rafki saya dikelilingi oleh cowok-cowok. Kan? Cowok-cowok atau cewek-cewek? Saya rasa Kalau cowok laki-laki, Pak. saya nampak dikelilingi oleh cewek. Tapi kamu tu cewek kan? Okey. So maknanya contohlah, okey, Rafki berminat untuk bekerja di Amerika selepas ini. So tetapi dengan bayaran, dengan mendapat gaji bayaran sebanyak contohnya $5,000 US. Okey, $5,000 US. Okey, tetapi selepas Rafki bekerja selama 30 hari, 1 bulan, Rafki baru mengetahui bahawa perbezaan gaji, okey, antara Rafki dengan teman yang betul-betul berasal daripada Amerika, gajinya mungkin sekitar perbezaannya adalah $200. Okey, maknanya teman kenalan baru Rafki itu dia mendapat gaji $5,200. Tetapi Rafki hanya dapat $5,000. Okey, so perbezaan tersebut $200 itu mungkin Rafki akan tanya kepada majikan. Okey, akan bertanya pada supervisor ataupun head of department, HOD. Okey, kenapa gaji saya mendapat $5,000 sedangkan teman saya ini sama saja masuk mendapat $5,200. Okey, so mungkin perusahaan tersebut mengatakan, oh, kamu daripada Indonesia. Okey, kamu daripada ASEAN country. Maknanya bukan berkulit putih. Walaupun saya nampak Rafki kamu berkulit putih. Kan? Muka kamu tu putih, kan? Tetapi kamu pergi ke Amerika, okey, orang Amerika mengatakan masih kamu adalah sebagai black people. Okey. So bukan berkulit putih. So itu sebabnya kamu hanya mendapat $5,000 berbeza dengan teman kamu ini memang betul-betul daripada Amerika, berkulit putih, maka mendapat $5,200. So yang ini kamu boleh memberi must file complaint, boleh membuat aduan. Okey, faham Maknanya di sini kamu boleh membuat aduan di EEOC, maknanya Suruhanjaya ataupun agensi di bawah Ministry of Human Resource, untuk menyatakan tentang berlakunya diskriminasi. So and then EEOC is given the opportunity to sue, to sue the employer on the complainant behalf. Itu bagusnya di US ni, walaupun apa-apa jenis berkaitan dengan komplain akan diambil kira, yang mana EEOC boleh berhak untuk menyaman. Maknanya menyaman, sue tu bermaksud menyaman. Saya enggak tahu di Indonesia dia punya vocabnya apa? Kalau sue tu, Miss Ayu. Menyaman. Dipanggil apa ya? Kalau di Malaysia dia menyaman, mengambil tindakan undang-undang. Menuntut sue. Menuntut. Okey. So maknanya menuntut EEOC boleh menuntut. Menuntut sejumlah pampasan kepada perusahaan tersebut. So and then if EEOC choose not bring suit, it will issue a right to sue letter. Maknanya EEOC adalah berhak untuk menuntut, mengeluarkan surat tuntutan. Complainant may sue employer. Maknanya boleh menuntut ataupun menyaman, di Malaysia dipanggil menyaman, perusahaan tersebut. Clear seterusnya kita pergi pada ini berlakunya race color macam saya discuss tadi, di awal tadi, iaitu race color and national origin discrimination. So maknanya race tu bermaksud beberapa kategori, iaitu bangsa. Ada bangsa black,
Bangsa macam bangsa black tu bangsa kulit hitam, contohnya dari segi bangsa Afrika, okay, South Africa, North Africa, and then ada yang Middle East, yang atas sikit daripada Middle East. So itu adalah untuk black. Kalau Asian macam kita, okay, maknanya race Asian. Asian tu maksud Malaysia, Indonesia, Singapura, okay, and then Brunei, okay, Thailand, Laos. So itu adalah Asian, okay, and then kau ASEAN. Kau ASEAN ni bermaksud dia di sebelah, bukan dari segi ASEAN, tetapi contoh kalau di China, di Taiwan, okay, di Mongolia, so itu adalah kau ASEAN. And then yang satu lagi Native American. Native American maknanya pure dekat Amerika. Okay, American ni dia luas. Maksudnya dia sampai ke Mexico. Itu maksudnya dia punya jelajah dia sampai ke Mexico, sampai ke sebahagian dekat Peru, okey. So situ. Okey, maknanya peta di Amerika tu luas, ya. Sampai ke Mexico. And then dari segi color, okay, refer to the color of a person's skin. Tapi ini kita enggak boleh didefinisikan. Sebab apa? Sebab sekarang ini orang India pun sudah berkulit putih. Okey, orang India pun sudah berkulit putih. Orang Indonesia, orang Malaysia pun sudah berkulit putih. Kan, walaupun sebelum ini dia kulitnya gelap, tetapi sudah makan produk vitamin C. Kan? Tiap-tiap hari makan vitamin C, terus jadi putih selepas 30 hari. So, color ni kita tengok refer kepada definisi sesebuah negara tersebut. Okey, kemudian national origin. Okay, national origin refer to the country of a person, ancestor or culture characteristic. For example, Hispanic, person of Middle Eastern descent. So itu dari segi warga negara yang asal. Okay, keturunan warga negara. Tetapi perlu diingat kalau national origin, keturunan warga negara ini, kita boleh contoh macam di Canada or New Zealand or Australia. So these three countries, okay, allow to the double nationalities. Mana boleh dia membenarkan dua kerakyatan, dua nationality. Okay, contoh, okay, mungkin Safrina. Okay, Safriana mau berhijrah ke Australia. Okay, Safriana mau berhijrah ke Australia. Tetapi dalam masa sama dia enggak mau meninggalkan kewarganegaraan Indonesianya. So di Australia bisa menerima kewarganegaraan dua. Okay, dua kewarganegaraan. Tetapi okay, mungkin di Indonesia dia tidak boleh mendapat memperoleh dua kewarganegaraan. So dia boleh pilih salah satu. Macam di Malaysia dia punya peraturannya enggak boleh pilih dua kewarganegaraan. So walaupun di Canada ataupun di New Zealand ataupun Australia membenarkan dua kewarganegaraan, tetapi pemerintah negara Malaysia enggak beri untuk dua kewarganegaraan. Maknanya seseorang itu boleh memilih, perlu memilih sama ada warga negara Australia ataupun warga negara Malaysia. So itu maksudnya national origin. Okey, faham ya? Bisa ya? Okey. Okey, kemudian dari segi sex discrimination. Okey. That means sex discrimination against a person solely because of his or her gender. Okay, applies equally to men and women. Okay. Overwhelming majority of the title 8 sex discrimination case are brought by women. Maknanya sex discrimination ni biasanya dia berbeza dengan sexual harassment. Okay. Sex discrimination adalah diskriminasi gender. Diskriminasi maksudnya diskriminasi dari segi male or female. Dari segi diskriminasi cowok atau cewek. Okay. Kadang-kadang
cowok tersebut mendapat gaji lumayan daripada cewek. Itu dari segi sex discrimination. Okey, faham ya? Bisa ya? Maknanya dari segi contoh cewek itu bertudung berpanggil apa di Indonesia, panggil tudung memakai tudung Kerudung. tudung ya. Okey, memakai tudung ataupun enggak memakai tudung. So ada juga berlakunya diskriminasi dari segi gaji dan sebagainya, upah. So maksudnya itu dari segi definisinya, sex discrimination, bukan pasal gangguan seksual. Gangguan seksual lepas ni kita bincangkan. Okey, so dari segi sex discrimination ada male or female. Okey, mungkin dari segi upah ataupun dari segi gaji dia, gaji yang diterima ataupun jam bekerja ataupun beban kerja tersebut. Okey, beban kerja tersebut. Ada setengah perusahaan yang meminta cewek melakukan kerja lagi berat berbanding cowok. Cewek lagi bekerja lagi keras ataupun berat berbanding cowok. So ada berlaku di situ. Okey, itu bergantung kepada majlis perusahaan tersebut. Okey, pemilik perusahaan tersebut. Dia mahu mengekalkan macam mana? Mahu mengekalkan 80% pekerja karyawannya adalah cewek, okey, 20% karyawannya adalah cowok. Even di dalam pengajian tinggi ataupun di dalam kelas ini. Contoh misalnya kan, kalau di dalam kelas sini, okey, saya nampak bilangan cowoknya sedikit berbanding cewek. Okey, so mungkin dari segi pembahagian markah nanti. Betul. Saya tengok, okey, Rafki, okey, seorang cowok yang bagus. Okey, so and then mungkin markahnya dia lebih berbanding yang lain, cewek-cewek yang lain. So itu berlaku juga diskriminasi. Okey, maknanya definisi ini susah untuk ditafsirkan. Okey, ditafsirkan sebab ia berlaku di mana-mana saja. Okey, even dalam kelas pun ada juga berlaku dia diskriminasi. Kan? Kalau misalnya kata okey, bilangan cowok sedikit, hanyalah 10 orang ataupun 20 orang berbanding dengan cewek mungkin 80 orang. So yang 20 orang ni mungkin dibuli oleh cewek. Kan? Contoh nanti tugasan kumpulan. Okey, kumpulan Rafki seorang saja yang cowok. Okey, lagi 4 lagi cewek. So cewek membuli cowok. Kan? Maknanya Rafki akan dibuli untuk menyiapkan tugasan. Itu maksudnya. Itu contoh, itu kehidupan seharian sekarang ini. Okey, kalau di perusahaan nanti lagi banyaklah. So itu maksudnya sex discrimination. Okey. Kalau sexual harassment, okey, sexual harassment ni dia apa dia pengertiannya? Pengertiannya sexual harassment dia segi alert, remark, touching, intimidation, posting, pin up and other verbal or physical conduct of a sexual nature. Maknanya untuk berdasarkan niat. Okey, sama ada perkataan ataupun fizikal untuk mengganggu dari segi gangguan seksual. Okey, faham ya? Maknanya for example, supervisor offering positive view in exchange for sex. Maknanya itu termasuklah sexual harassment. Maknanya mungkin berlaku di tempat kerja. Okey, dari segi sentuhan, okey, dari segi kata-kata, dari segi yang mengganggu perasaan emosi karyawan. Okey, so kadang-kadang kita ingat hanya cewek saja yang mendapat sexual harassment daripada cowok. Kadang-kadang cowok juga mendapat sexual harassment daripada cewek. Sekiranya cewek tersebut lagi ramai daripada cowok. Betul tak, Rafki? Betul, Pak. Betul lah. Yang penting kamu enggak mendapat sexual harassment daripada cewek-cewek yang lain. Okey? So maknanya kadang-kadang bukan hanya cewek yang kena sexual harassment. Kadang-kadang cowok juga kena. Faham ya? Maknanya kat sini
dia melibatkan verbal or physical conduct, okay, and then hostile work environment, okay, and then employer may defend by showing that employer exercise reasonable care to prevent and correct harassment behavior. And then the second, okay, that plaintiff fail to take advantage of employers program or otherwise avoid harm, okay, ataupun ataupun mengelak daripada berlakunya benda ini, okay. So benda ini pun kadang-kadang salah mungkin dari segi tanggapan ataupun tafsiran yang berbeza. Kadang-kadang alasannya adalah untuk bergurau, okay, just for joking. Okay, just for joking, just for the laughing. Okay, so this the definition is sometimes is different. Okay, and then okay, other actionable sex discrimination. For example, discrimination because of pregnancy. Because of pregnancy, childbirth or related medical condition. Contohnya diskriminasi kalau misalnya kata disebabkan pregnancy. Okay, so sebab dia pregnancy maka berlakunya perbezaan dari segi gaji. Perbezaan dari segi gaji ataupun perbezaan dari segi upah. So itu adalah mungkin berlakunya diskriminasi ataupun diskriminasi sebab melahirkan anak. So ataupun disebabkan medical condition, disebabkan mengambil perubatan. So same sex discrimination. Okay, so sama juga. Okay, seterusnya kita pergi pada religious discrimination. Ada juga religious discrimination. Yang ini banyak berlaku di negara barat, western country dan juga negara-negara yang tidak tolerate dengan agama. Contohnya, okay, negara yang kurang tolerate dengan agama, contohnya kalau di China. Okay, di China ya. Okay, kalau misalnya kata kita ni seorang Muslim, seorang Islam, so akan berlakunya diskriminasi. For example, okay, the employer menyuruh ataupun not consult, okay, command, okay, employer command to the employees, okay, working in the Jumaat time prayers. Bermaksudnya waktu solat Jumaat jam 12 ya. Kalau di Indonesia jam 12 ya. Jam 12, sekitar jam 12, okay, dia menyuruh bekerja. Okay, so kita sebagai Muslim, kalau 3 kali berturut-turut enggak pergi ke solat Jumaat, maka ia akan jadi dosa lah, dosa besar kan. Kan? So maknanya ya ini akan berlakunya diskriminasi juga. Sebab enggak boleh solat, okey, enggak boleh apa? Contoh kalau dia tahu kita berpuasa, dia suruh kita makan dan sebagainya. So ini berlakunya based on person religion or religious practice. So this one is include non-traditional religious. Okay, so employer has duty to reasonable accommodate and employees, okay, and employees religious practice, observance or belief if this does not cause an undue hardship for employers. Okay, example, try to arrange schedule to give Sabat as a day off. Okay, so maknanya dari segi religious discrimination ni sometimes based on the nature of the employers. Okay, sifat-sifat perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut dimiliki oleh orang Muslim, orang Islam, maka dia akan tolerate, okay, dengan waktu solat, okay, waktu bekerja di bulan Ramadan, ya, waktu berpuasa dan sebagainya. Tapi itu kalau misalnya kata majikannya adalah
seorang Muslim ataupun Islam. Tetapi jika majikan tersebut, majikan perusahaan tersebut adalah bukan seorang Muslim ataupun Islam, tetapi dia bertoleransi, dia memahami budaya agama Islam. So pun itu pun bagus. Maknanya dia membenarkan para pekerjanya solat Jumaat, okay, and then boleh waktu bulan puasa berpuasa dan sebagainya. So itu maksudnya. Religious discrimination sometimes will be happen to the organization or employers among the Western country or not Muslim countries. Okay, kalau di Indonesia kebanyakan Muslim countries, betul? Indonesia Muslim countries, and then Malaysia also to the Brunei is okay. But if the Western, okay, or sometime at the African, okay, even though some of the African, okay, like for the South Africa, so they are actually more to the Christian. So if they are not to tolerate, okay, so this will become to the religious discrimination. Okay, clear? Clear that? Faham ya? Kalau enggak faham jangan malu-malu, jangan boleh bisa bertanya dengan saya. Okay, straightforward. Okay, yang ini defense of the title aviation the US law. Maknanya ini dari segi hierarchy about the discrimination. Okay, sometimes for the merit, okay, for seniority and bona fide occupational qualification. So bona fide occupational qualification ni saya terangkan slide seterusnya. Okay. Okay, yang ini. Okay, bona fide occupational qualification ini, okay, yang mana employment discrimination based on protected class. Okay, ingat tadi yang ada dua jenis, satu individual, satu lagi grouping. Betul kan? Maknanya ada dua tadi. Satu, mana yang saya tunjuk tadi? Okay, ni. Dari segi ni kan, disparate treatment and disparate impact. So, dari segi bona fide occupational qualification, okay. So yang ini berdasarkan treatment, okay. So employment discrimination based on protected class other than race or color is a lawful if it is a job related and business necessity. Okay, so keperluan perniagaan tersebut, keperluan perusahaan tersebut. Yang untuk business necessity. Contohnya apa? Contohnya kalau di hospital. Hospital kebanyakannya karyawannya adalah cewek kan? Kebanyakan karyawannya adalah cewek untuk menjadi seorang jururawat ataupun nurse. Okay? So itu adalah mungkin berlakunya diskriminasi. Okay? Kalau misalnya kata untuk perusahaan yang perlukan tenaga yang kuat, okay, tenaga mahir. Contohnya construction, okay, contohnya mendirikan bangunan, okay, membuat bangunan, membuat tempat perusahaan. So itu memerlukan karyawan di kalangan cowok, betul kan? Kadang-kadang takkan cewek perlu angkat bata ataupun simen untuk membuat bangunan. Tetapi kalau pekerja perusahaan tersebut, okay, more kepada untuk perlukan energi, okay, requirement for the energy, for the energy resources, okay. So mungkin peratus keperluan karyawannya adalah lebih kepada cowok, okay. So exception is narrowly interpreted by the court. So kadang-kadang ini bona fide occupational qualification ni dia bergantung kepada job related, keperluan kerja tersebut dan juga keperluan perusahaan tersebut. Okey, faham ya? Bisa ya? Maknanya ada dua, keperluan kerja tersebut dan juga business necessity. Contoh kalau di Saudi Arabia sekarang ini, dulu pemerintah enggak benarkan di kalangan cewek bekerja.
Okey, sebelum ini di Saudi Arabia, okey, di Mekah, di Madinah, okey, di Jeddah, di Riyadh, enggak benarkan cewek bekerja. Tetapi pada tahun ini, okey, pemerintah Saudi Arabia membenarkan cewek bekerja. Maknanya boleh memandu teksi, membawa teksi. Okey, boleh menjadi pemandu pelancong. Boleh bekerja di restoran, boleh bekerja di hotel dan sebagainya. So itu adalah based on business necessity and the regulation of the government. Okay, regulation of the government. Okay, so for the Civil Right Act, US law, all person have the same right to make and enforce contract as enjoyed by white person. So ini kalau di peraturan di Amerika. And then prohibits racial and national origin employment discrimination. Procedural requirement do not apply. Okay. No caps on damage. Okay. And then, okay, so ini dari segi Equal Pay Act. Okay, yang ini adalah peraturan pembayaran gaji ataupun upah yang sama. Okay, ini di US. Masih lagi kita bincangkan peringkat di Amerika, peraturan sumber manusia di Amerika. Yang mana kenapa saya ambil di US law? Sebab most of the countries in the world, okay, will be implemented, okay, in the US human resource law, okay, labor law. So maknanya termasuk, saya rasa mungkin termasuk di Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Cuma disesuaikan dengan mengikut keperluan negara masing-masing. Tetapi asalnya adalah daripada US labor law. Yeah. Okay, and then protect both sex from pay discrimination based on sex. Okay. The Act prohibit disparity in pay for job that require equal skill. Maknanya kesamarataan kemahiran. Okay. Equal effort, daya usaha. Equal responsibility, maknanya bertanggungjawab. And similar working condition. So ini adalah dari segi Equal Pay Act. Okay, and then this criteria that justify a differential wages. So tadi kita cakap tentang Equal Pay Act. Maksudnya kesamarataan pembayaran upah dan gaji, salary. Yang ini pula, yang seterusnya, ini bagaimana perbezaan justify the differential in wages. Maknanya bagaimana pelaksanaan, okay, pembayaran gaji dan upah secara berbeza. Okay, secara berbeza. Okay, so kenapa gaji berbeza? Disebabkan ada 4 ini. Yang pertama, seniority. Okay, contohnya, okay, boleh clear? Okay, contohnya seniority itu bermaksud semakin lama seseorang itu, karyawan itu bekerja, maka tingkat gajinya ataupun upahnya semakin meningkat tinggi. Okay. Contoh, Miss Ayu berapa lama sudah bekerja di UNY? Saya rasa It's around 5 years. it's around 5 years. Okay, compared to Mr. Danang, is same? It's still new. No, I think it's just 1 year. 1 year. Okay, so these are different between 5 years and 1 year. Is it correct? Okay, so I think the wages from you get Miss Ayu is different to the Mr. Danang. Is it correct? Yeah. Yes, So, of course. of course. Okay, of course the different get to the wages because these are for the seniority. Okay, seniority. And then for the merit. Okay, merit this mean the disciplinary. Okay, the performance. Okay, performance of the job. This is merit. And then quantity or quality of the product. Okay, so based on the produce the quality or
quantity. Okay, from the employees. Okay, and then the lastly, any factors other than sex. Okay, so these are the 4 differential in wages. Okay, for example, I'm in the higher learning education almost around 20 years. Okay, 20 years. So in line for the education, I'm almost 20 years. So there's no cannot to compare with the Miss Ayu. Okay, about the differential of the wages. Because this are based on the seniority. Okay, and then also to the employers based to the burden of proving this defense. Okay. Okay, and then for the Age Discrimination for Employment Act. Okay, Adia. Okay, so Age Discrimination in Employment Act applies to employees who are 40 years of age and older. Okay, that means when these that employees, okay, will above the age is 40 years, okay, this will be implement of the ADIA, Age Discrimination of Employment Act, because okay, that the time for 40 years of age and older, okay, they have more to the experience. They are more to the experience, and then how to the decide the range of the salaries, how to the employer decide the range of the salaries or the wages. So these are the indicator of the how to the for the related, okay, these employees. So for the discrimination, okay, these are administrated by EEOC, okay, commission, administrated by EEOC. And then successful plaintiff may cover back wages, attorney fees, and equitable relief. Okay, so this area, okay, Age Discrimination in Employment Act is related to the scheme of the VSS, voluntary scheme. Okay, voluntary sales scheme, salary scheme. That means kalau di Malaysia dipanggil, negara Malaysia dipanggil pemberhentian secara sukarela, voluntary sale salary scheme. So maknanya ini berkaitan dengan yang berumur 40 tahun ke atas. Okay. So prohibit age discrimination in all employment decision including hiring, promotion, payment of compensation, employee benefit or other terms and condition of employment. Okay. Okay, and then this is about the labor law. Okay, the labor law. Okay, so maybe we can discuss for the selected labor law in the ASEAN country. So in our discussion, I'm just selected for the 4 countries in ASEAN. Okay, that's mean from the Thailand. Okay, I'm selected from the Thailand, and then from the Singapore, also to the Malaysia, and lastly and not least is Indonesia. Okay, I think maybe Malaysia and Indonesia like the same. Okay, but some of the term is very different. Okay, what is the labor law? The labor law is a law that deal with the legal right of working people and the organization they work for. Maksudnya undang-undang perusahaan ataupun undang-undang tenaga kerja, okey, berkaitan dengan para karyawan. Okey, para karyawan yang bekerja di organisasi tersebut, di perusahaan tersebut. Itu maksudnya, ya. So this mean 4 countries that we discussion, okay. The first about the Thailand. Okay, Thailand, the starting of the labor law in 1975. Okay, maksudnya waktu itu saya fikir Miss Ayu pun enggak lahir lagi. Okay, 1975. Saya pun enggak lahir lagi. Cowok Rafki pun saya rasa masih lagi belum lahir.
Betul ya? Betul. Ya. Kalau cowok Rafki sudah lahir, saya lagi terkejut. Sebab apa? Waktu tu saya pun belum lahir lagi. Okey, saya lahir 79. Saya lahir di sini. Di tahun ini. Di tahun ni. Tahun 79. Ya. Okey. So, dalam untuk labor law in Thailand, okay, labor law di Thailand, okay, so the context is the starting in the 1975, okay, the Labor Relation Act 1975, and then the Act on Establishment of Labor Court and Labor Court Procedure 1975, okay, and then also to the Social Security Act 1990s and Compensation Act 1994 until okay the Civil and Commercial Code on contract electing the higher of service, the Labor Protection Act 1998 amended 2019. So akhirnya tahun 1998 lengkaplah 1998 lengkaplah labor law di Thailand. Tapi diubah suai tahun 2019. So the Department of Labour Protection and Welfare under the Ministry of Labour and Social Welfare. Okay, so sana dipanggil Kementerian Tenaga Kerja dan juga Kebajikan Sosial. Kalau di Malaysia dipanggil Kementerian Sumber Manusia. Kalau di Indonesia dipanggil Kementerian Tenaga Kerja, betul tak? Tenaga Kerja ataupun apa dia, Rafki? Kalau di Indonesia? Kementerian Tenaga Kerja. Benar. Kementerian Tenaga Kerja, betul ya? Okey. So maknanya di Thailand dipanggil Kementerian Tenaga Kerja dan juga Kebajikan Sosial. Dia agak ada tambah lagi, pertambahan sikit. Okay, is a change with implementing labor law and performing labor inspection through the countries. Okay. And then, okay, so yang ini starting 2021. 2021 dia sudah di Thailand, okay. Di Thailand telah menyatakan tentang minimum wages. Maknanya gaji minimum, upah minimum yang para pekerja dapat diperolehi. Okay, so employees must get the minimum wages. Okay, so kalau dia berdasarkan wilayah, for example, okay, for example di Narathiwat, Patani dan Nyala, okay, ini di bahagian selatan Thailand ya, mendapat upah sebanyak 313 baht. 313 baht satu hari, itu minimumnya. Okey, kalau di Bangkok, okey, 331 satu hari ya. So Not Buri, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakon, so yang ni upah salarinya satu hari 331 baht. Okey, 331 baht. Maknanya umpama macam di Malaysia sekitar 33 ringgit. 33 ringgit ya. Okey. Okey, kemudian di Thailand, okey, di Thailand maximum working hours masih lagi 8 jam bekerja. Okey, 8 hours per day, and then dalam satu minggu 48 jam, 48 hours a week in total. Okay, so this means the total of the working hours, okay, in the Thailand mostly maximum is a 48 hours per week. Okay, so and then okay, working hour must not exceed 7 hours a day, okay, and 42 hours a week in total. So maknanya sometimes perusahaan di Thailand, okay, dia menyatakan tidak lebih daripada 7 jam. Ada setengah dia. Okay. Kemudian, okay, yang ini a weekly holiday of at least 1 day a week. Maknanya dia menyatakan satu minggu mesti satu hari bercuti. Saya rasa ini mungkin di Indonesia pun diterima pakai. Ya. Okay.
So and then all employees are entitled unlimited sick leave. But the number of day paid sick leave should not exceed 30 regular work days a year. The employees may require employees produce a certificate for the qualified doctors for a sick leave of 3 days or more. So ini maksudnya, okay, maknanya 30 tidak melebihi 30 hari untuk cuti sakit. Ya, okay. Okay, ini di Singapura. Okay, di Singapura, at Singapore. So at Singapore is a Employment Act tahun 1968. Okay, 1968. Maknanya sudah lama, tapi di revision pada tahun 2020. Last 2 years. So Employment Act, who is a cover all employees under a contract of a service with an employer are covered, but they are exception. Okay, exception. For example, part 4 of the Act, which provide for the rest day, hour of work and other condition of service, does not cover manager or executive. So who is covered by Act? Okay, a full-time, part-time, temporary contracts. Okay, so and employees can be paid the following basis: hourly, daily, monthly, piece rate. Okay, so dia ada melibatkan 4. Ada melibatkan 4. Hourly boleh bayar secara berjam, daily, harian, monthly, and piece rate. Maksudnya piece rate ni adalah flat rate, gaji secara minimum berapa. Okay, so kalau di Singapura, at the Singapore, okay, workmen doing manual labor earning a basic monthly salary not more than 4,500. Ini kalau misalnya kata manual labor, contohnya apa? Contohnya di perusahaan untuk membina bangunan, okay, secara pekerja separuh mahir. Bukan mahir, separuh mahir. Maksudnya separuh mahir ni membina bangunan, mengangkat simen, construction dan sebagainya. So itu adalah workman. And employees who is not workman, okay, but is covered by Employment Act and earn a monthly basic salary not more than 2,600. Okay, this mean is 2,600 ni adalah berdasarkan Singapore dollar. And then who is a manager or executive? In general, manager and executive are employees with executive and supervisory function. Okay. So, and then yang ini dari segi their duties and authority may include one or all of the following: making decision on issues such as requirement, discipline, termination of employment, performance assessment, and reward. And then also the formulating strategy and policy of the enterprise, managing and running the business. They also include professional with territory, education, specialized knowledge or skill, whose employment terms are like those of manager or executive. For example, educators and solicitors, chartered accountant, practicing doctor, and dentist. Yang ini berbeza. Okay, yang ini kumpulan-kumpulan profesional. Dia punya gajinya ataupun dia upah salary dekat di Singapura adalah berbeza. Okay, mungkin boleh jadi 10,000 Sing dollar ataupun 15,000 Sing dollars. So ini, yang ini dia masukkan berbeza. Okay, so and then yang ini, who is a workman? Workman is someone whose work involve mainly manual labor. This includes someone who fall under any of these categories: does manual work, including artisan and apprentice, but not seafarers or domestic workers, operate or maintain commercial vehicle with passengers, supervise manual workers, but also perform manual work more than half their working time. Okay, so yang ni cleaner, construction workers, labor, machine operator as assembler, metal and machinery workers, train, bus, lorry and van driver, train and bus inspector, workmen employed
by at piece rate at an employer's premise. So yang ini adalah workman yang mendapat mungkin gajinya sekitar 4,500 Sing dollars. Ya. Yang tadi, yang 2,600 ini, okey, 2,600 ini maksudnya bukan berdasarkan workman. Contohnya apa? Contohnya pekerja 7-Eleven, kan, pekerja runcit dan sebagainya. So itu adalah ataupun pekerja dekat apa Indomaret, kan. So itu adalah mendapat 2,600 Sing dollar. Okey. Okey, kemudian what is the base salary? Okey, yang ini sudah di-apply. Okey. So on September 2020, okay, last 2 years, Singapore minimum salary per month for employment pass, applicant will be increased from 4,500 Singaporean dollars to 5,000 Singaporean dollars. For EP applicant in the finance sectors, the new minimum monthly salary will be increased 5,000 Sing dollars to 5,500 Sing dollars. Maknanya gajinya lebih lumayan, kan? Maknanya daripada 4,500 kepada 5,000. Mungkin lepas ini Rafki bercita-cita mau bekerja di Singapura, di Singapura. So maksudnya mungkin gaji permulaannya sekitar 4,500 ataupun 5,000. Minimum gaji di Singapura sekarang ni adalah 5,000 Sing dollars. So kalau 5,000 Sing dollars, kalau di Malaysia times 3, maknanya RM15,000. Saya enggak tahu RM15,000 di Indonesia berapa juta rupiah. Rafki, kamu tahu RM15,000 Malaysia di Indonesia berapa juta rupiah? Yang saya tahu 1 juta rupiah bersamaan dengan RM330. Kalau ini RM15,000 Malaysia. Aduh, saya kurang tahu. Tapi nanti kamu kira berapa rupiahnya. Mana ini ya, ini minimum di Singapura. Okey. Okey, kalau di Malaysia Labour Act dia adalah makin tahun 1955. Bayangkan. Waktu itu kamu enggak lahir, Rafki. Saya pun enggak lahir lagi. Miss Ayu pun enggak lahir lagi. Ya, punya lamanya. Dia punya Employment Act. Okay. So, the law governs the term and condition of employment such as working hours, holiday and rest period, wages, overtime and other employment condition. Okay. So, yang ini normal. Kalau di Malaysia, normal working hours-nya adalah antara 8 jam satu hari dan tidak lebih daripada 45 jam satu minggu. Okay. So kadang-kadang the speed over period work shall not exceed more than 10 hours per day. Ini kalau misalnya kata tidak melebihi 10 jam satu minggu, satu hari. 10 jam satu hari termasuk rehat dan juga makan. Sarapan pagi dan juga makan waktu siang. Makan siang. Okay. So maknanya di Malaysia sama juga peraturan di Thailand. Ya, enggak kurang daripada 8 jam dan tidak melebihi daripada 45 jam satu minggu bekerja. Okey. So yang ini adalah dari segi hour and pay regulation. Okey. Yang ini casual employees, yang mana dia punya full time workers 45 hour week, casual work no more than 13.5 hour per week. Okay. And then shift work still okay, the basic working hour in Malaysia is a minimum 8 hours per day and maximum not more than 10 hours per day. So total up around weekly is a 45 hours per weekly. Okay. So ini okay, dari segi work on the rest day. Okay. So normally one day. Okay, one day per week.
Okay, 1 day rest per week. Okay, for the work on the rest day. Yeah, and then overtime. Okay, overtime work of the rest day. And employee should be paid at the rate not less than 200% of the hourly rate of pay for overtime work performed on a rest day. So ini dari segi Employment Act tahun 1955 ya. Okay, so yang ini cuti-cuti di public holiday and then also to the state holiday. So kalau dikira, itu sebabnya di Western country termasuk US ataupun UK kadang-kadang dia mengatakan bingung di Malaysia. Sebab apa? Sebab di Malaysia nya cutinya paling banyak sekali. Okay, termasuk Sabtu Ahad sekitar 72 hari. Last year 72 days. The public holiday. Okay. So maknanya cuti lagi banyak berbanding bekerja. Maknanya 72 days per year. Okay. Maknanya tengok ini contoh National Day. Okay, birthday yang di Pertuan Agong, okay, and then the Workers' Day, Malaysia Day. Malaysia Day is this Friday, the Malaysia Day, September 16, okay, and then birthday of Prophet Muhammad, Chinese New Year, Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji. So is almost around 72 days per year, okay. So kalau misalnya kata mana tahu Rafki mau bercita-cita bekerja di Malaysia, dipersilakan. Sebab apa? Cutinya banyak. Ya, baik. Okay. Cuma gajinya minimum sekarang ini di Malaysia gajinya sekitar RM1,500. Itu minimum wages. Ya. Maknanya sekitar lebih kurang 5 juta. Okay, 5 juta rupiah. Okay. Kemudian ini kalau di Indonesia. Ini saya enggak tahu, tapi saya ambil dalam the Ministry of the Human Resource, okay, Kementerian Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, yang mana the regular working hours in Indonesia is 40 hours, 40 jam satu minggu. Okay, either 7 hours a day for 6 working hour a day per week, or 8 hours a day for 5 working hours 5 working day in work. Okay, maknanya sama ada 6 hari satu minggu ataupun 5 hari satu minggu. Okay, so employees entitled stationary annual paid leave is a 12 day per year. Okay, 12 hari satu tahun. The Indonesian government also declare cuti bersama. Saya enggak tahu apa cuti bersama, Miss Ayu. Apa ya cuti bersama itu? Hari libur bersama. Hari libur. Maksudnya hari libur. Special gift from the president when we are celebrate something. Okay. And there's a 1 day in between the holiday. Oh, So 1 day between holiday. Yeah. Maksudnya hari Jumaat cuti. Ya, misal hari Minggu tuh cuti. Okay. Lalu hari Selasa cuti juga. Senin tak cuti. Nah, itu ada gift special from the president. And, okay. Maknanya hari Ahad bercuti, hari Selasa cuti, tiba-tiba Isnin kerja. So Isnin itu diberi oleh presiden. Bapak presiden memberi cuti bersama. Yes. Okay. Right. Wah, bagus sekali tu. Okay. So and then itu dia punya cuti bersama, and then the employees is terminated due to a violation of the employment contract or grave misconduct. Okay, the employees can also be dismissed if they have been unable to work for more than 6 months due to legal proceeding both against them. Okay, so inilah untuk ni. Okay, kemudian kalau di Indonesia minimum wagesnya sudah di-update ya. Maknanya from 1st January 2020, oh ni silap. Ini silap buat. Okay, until December 2022. Okay, and then will effective from 1st January 2022. Okay, ini tahun ini maknanya berlakunya peningkatan daripada 4,416,000 rupiah kepada 4,641,000. Ini minimum salary wages. That means sekitar berapa ya? Miss Ayu?
Kalau di Malaysia sekitar 1,000 lah, 1,200 ya. Around 1,000 ringgit. 1,000 ya. 1,000 plus ringgit ya. Okey. So sekitar 4,641. Kalau misalnya kata 5 juta, umpama macam 1,500 ringgit di Malaysia. Yang ni mungkin 1,000 something. Ya. 1,000. So yang ini how many annual leave are there in Indonesia? Okay. So on the 13th month, the employees can take his annual leave. Okay. And adult workers entitled 1 day of earned leave for every 20 days of service, while young workers under age 50 years entitled 1 day of earned leave every 15 days of service. Okay, maknanya di Indonesia masih lagi mengekalkan young workers ya. Maknanya under age of 15 years. Maknanya umur 15 tahun sudah boleh bisa bekerja ya. Begitu ya. Okay. Ya, betul. Okay. So this the annual leave duration 15 working days and 20 working days for adult and young workers respectively. Okay. Okay, yang akhir sekali yang saya saya rasa ini sampai sini saja untuk leave di Indonesia. Okay, ini saja saya dapat maklumat berkaitan dengan labor law dekat Indonesia. Okay, so saya rasa untuk chapter 1 sudah habis selesai kuliahnya. Jika ada pertanyaan, kawan-kawan, teman-teman sekuliah. Ya, teman-teman yang mau bertanya silahkan, Dr. Anas akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, Rifki. Rafki, ya. Ya, Rifki. Baik, terima kasih, Mr. I want to ask about in defense to Title 7 action on US law, there is merit, and I don't understand about merit. What is merit? Thank you. Maksudnya based on merit, okay? Or the merit, Based on, okay. yeah, defense to Title 7 action in US law, Okay. there is a merit, Okay. and I don't understand about merit. Okay. Merit is Actually, what is the merit is based on the disciplinary. Okay, disciplinary conduct. That means, okay, for example, okay, the new employees, okay, join the companies, okay, the new employees join to the companies, okay. So these employees, okay, is dipanggil kumpul, collection, okay. That means is a cover up around 100 point, okay, 100 point, okay. So when the employees doing the misconduct or something, the disciplinary problem, so the 100 point will be the deducted of the value of the disciplinary. For example, okay, Mr. Rafki, okay, you join one company R, okay. So and then when you jump to the join to the company R, okay, you will be to collect the 100 point, starting collect to 100 point, okay. And then when you doing to the mistake, okay, or disciplinary, okay, for example, like to the datang lambat, okay, bekerja, okay, late working, okay, late until working, or some of the disciplinary matters. So the company will be deducted, okay, the company will be deducted, okay, the point. So maybe datang lambat, okay, late come to the working, okay, maybe 20 points or 50 points.
So starting for 100, okay, deducted to the 15 or 20 points. So until the mark is a 0. If the mark is a 0, so maybe the company will be terminate you. Okay, paham ya? That's mean the merit. If you doing to the excellent job, if you doing a excellent task, okay, so you will be get to the recognition. So the recognition may be up the point. Okay, some the recognition maybe 20 point or 30 point. So you now is a cover up for the 100 marks, 100 point. So if you get the recognition and you get the doing the excellent job, so the mark is a increase, maybe 130, 120. So ini dipanggil sistem merit. Okay, di US digunakan sistem ini. Maknanya sistem sama ada melakukan kesalahan ataupun membuat pekerjaan dengan cemerlang. Jika membuat pekerjaan dengan cemerlang, maka akan mendapat point. So markah tersebut dikira dalam bonus nanti. So end of this years, the company will give you the reward or incentive, some bonus, something like that. Okay, based on the merit. Okay, ada certain point. Tapi kalau di Malaysia ataupun di Malaysia ataupun Indonesia, certain company will be applied. Most of this applied merit is from multinational companies, MNC. Okay, clear? Okay. Thanks for the answer, Mr. Okay, thank you. Anything? Another question, maybe, Susan? Anything? Okay, maybe Afifah first. Yeah, Afifah. Okay. Thank you, sir. Okay. I want to ask about the nationality origin. Same as Indonesia, Malaysia doesn't approve someone who have two nationality. My question is, could these two nationality things be the problems solver, kayak bisa jadi solusi untuk diskriminasi dari sisi nationality, or still could be the reason for someone to get the discrimination? For example, Raffi worked at the American company. He got Indonesian and American blood. Would he still get the discrimination because of his nationality, or the coworkers would respect him because his nationality, like his Indonesian and American nationality? Okay, so this national origin, okay, actually more to the implemented at the US. Okay, so the US companies, okay, so I think still using the discrimination for the race, color, and national origin. Okay, even though, okay, these are my not for myself, but I'm get the info from my friend at the working at the Glasgow. Okay, the between in the UK and Ireland. Okay, so in US, the discrimination of national origin, certain company is implemented, still implemented. Okay, even though also to the Raffi change the nationality from the Indonesia to US, but okay, the origin, okay, the company still know that Raffi is from Indonesian. Okay, so the implemented
still doing, okay, but not to the overall. Okay, certain companies in the US doing this way, the discrimination. Okay, are you clear, Afifah? Clear. Yeah. Thank you. Okay, that's why some from the ASEAN citizen, okay, for the ASEAN people went to the migrate to the Western countries, especially for the Western Western countries, especially for the US, UK, or Canada, sometimes is a very suffer because this the discrimination in this one. Okay. Also, if you want to move to the Australia, okay, or the Canada, also the same will be happen. But the New Zealand is a different, totally is the different because the population, the origin population at the New Zealand is a less. That's why they are most welcome to the expatriate. Okay, so New Zealand is the population of the New Zealand is very less. That's why if maybe Afifah will be interested, okay, to migrate in the New Zealand, so there is a welcome that because their population is very less, but I think maybe some of the company will be doing a discrimination. Okay, for example, let's say in also to Malaysia. Okay, also to Malaysia, the discrimination is based on the races. Okay, for example, the company is the owner companies is a Chinese. So maybe some of the companies, the owner is a Chinese, is doing to the discrimination amongst the employees between the Malay and Chinese. It will be happen in the Malaysia. Yeah. Okay, I don't know about the Indonesia. Will be discrimination or not for the races? Contohnya perusahaan itu miliknya Chinese, Cina. Okay. Tetapi adakah berlakunya diskriminasi gajinya, salarinya antara Melayu, Indonesia dan juga Cina? Saya enggak tahu. Mungkin Miss Ayu still happen in the Indonesia? Of the company, Yeah. it still happen. Company that owned by the Chinese. Sometimes the wages is fair, but for the position Okay. for the sometimes from originally from the Indonesia, Japanese, or maybe the other race, Okay. they can get the highest position at the Yeah. company. Okay. This is the same. Yeah, like that. Same happen in the Malaysia. Okay. Is it clear, Afifah? Yes, clear, sir. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Maybe another question, student? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya kepada Dr. Ana? Oke, teman-teman, saya di chat box saya sudah berkongsi saya punya nombor telefon. Mungkin jika ada pandangan ataupun enggak faham, kita boleh diskusi di dalam WA. Okey, ataupun Miss Ayu boleh conduct menggunakan group, invite saya dalam group untuk WA, apa-apa kita boleh diskusi. Yes, sir. Of course. Yeah. Okay. Okay, Thank if you, Miss there's Ayu. no more question for Okay. Dr. Ana, I think that's all for today, Mr. Okay. Ana. Yeah. Thank you Okay. for the material that has been presented. Okay. I hope the students enjoy the class, and I hope that Dr. Ana also interested in the NY. Okay. Okay. Sorry if I have to move to another place. So see you next week, Dr. Anas, and I Yeah. will send you the Zoom link for the next week class. Okay, but I think maybe the next week we started in the 3:30, right? Ken?
Ya teman-teman, jadi untuk next week, untuk minggu depan kita mulainya nggak jam 2:30 ya, tapi jam 4 gitu, karena mungkin Bapak Anas punya aktivitas yang lain, jadi nanti untuk waktunya kita bisa diskusikan melalui grup ya teman-teman. Bisa. Oke. Oke, jika gitu kita jumpa lagi pada minggu depan ya. Oke, assalamualaikum and very good evening. Oke, see you again. Terima kasih, Pak. Ya. Thank you, Thank you. Sir. Thank you, Mister. Thank you. Oke.